आजम स्वाति, आजम स्वाति, आजम स्वाति। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज एक बार फिर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई क्या रही, आज़म सवाती का मेडिकल जो है उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया और उनके वकील ने अदालत को क्या बताया, जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक जज ने क्या फ़ैसला किया और क्यों इस तरह का फ़ैसला किया, इन तमाम पहलुओं से मुताल्लिक तफसीली तौर पर आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, 8:30 बजे अदालती वक्त का आगाज़ होता है, लेकिन FIA टीम ने आज बहुत लेतो लाल से काम लिया। आज़म सवाती को अदालत के सामने पेश नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से PTI के वकला जो अदालत के सामने वक्तन फ़वक्तन पेश होते रहे, उनमें तशवीश की एक लहर देखने में आई। डॉक्टर बाबर अवान सुबह पेश हुए अदालत के सामने और उन्होंने कहा कि आज़म सवाती को पेश नहीं किया गया, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि FIA आज़म सवाती को जब पेश करेगी तो आपको भी आगाह कर देंगे। एक बार फिर से अली बुखारी जो कि PTI के वकील हैं वो फिर से पेश हुए और 1:30 बजे तक जब इंतज़ार किया गया तो उसके बाद बाबर अवान और कानूनी टीम एक बार फिर अदालत के सामने पेश हुई और उन्होंने कहा कि FIA को इतना तो चाहिए था कि अदालत को आगाह कर देती कि कब मुल्ज़िम को पेश किया जाना है। अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहा है और जितने भी वकला और जितने लोग इस अदालत में मौजूद हैं उनको भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिस पर जज शबीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत FIA का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रही। इस बात को आप समझ लें, बल्कि FIA ने अगर उन्हें पेश करना है तो करें, अगर नहीं पेश करना तो ना करें, लेकिन हम उनसे मालूम करते हैं, जिसके बाद आपको भी बता दिया जाएगा। इतनी जो गुफ्तगू थी उसके बाद बाबर अवान ने मज़ीद बात करना चाही तो जज साहब ने कहा कि FIA की जानिब से पहले बताया गया था कि 12 बजे उन्हें पेश कर दिया जाएगा, लेकिन आप फिर से मालूम करते हैं। मालूम बाद में ये पड़ा कि आज़म सवाती को पिम्स अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया गया है और वहाँ से अदालत में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2 बजे के करीब आज़म सवाती को अदालत में पेश किया गया। आज की अदालती कार्रवाई जो थी उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत से कहा कि आज़म सवाती के वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में उन्होंने नहायत काबिल एतराज़ और हतक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज़म सवाती ने इससे पहले भी इस तरह के ट्वीट किए हैं और वो ट्वीट भी हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए हैं। उन्होंने आज़म सवाती का ट्वीट एक बार फिर से पढ़ा और उसके बाद ये कहा कि इस ट्वीट का क्या मतलब है, क्या आज़म सवाती ये कहना चाहते हैं कि फ़ौज और जनरल बाजवा मुजरमों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान पर एक संगीन इल्ज़ाम है। आज़म सवाती से मज़ीद बरामदगी करनी है, इसलिए अदालत 8 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे, जिस पर डॉक्टर बाबर अवान जो कि आज़म सवाती के वकील हैं, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अगर ड्रामा लगाना है, तफ्तीशी ने ड्रामा लगाना है, तो मैं वो बयानात भी लेकर आ जाऊंगा कि जिन बयानात में ये कहा गया था कि हमारी फ़ौज किस किस महाज पर शिकस्त खा चुकी है। ये भी बताऊंगा कि मशरक़ी पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या क्या बयानात दिए गए और वो तमाम वीडियोस जो हैं वो इस अदालत में चलाई जाएंगी। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज़म सवाती से कम से कम 40 गैजेट्स जो हैं वो बाज़ियाब बरामद किए जा चुके हैं और उसके बाद मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट किया गया और आज़म सवाती अपने ट्वीट को एक्सेप्ट करते हैं, वो इसकी तरदीद नहीं कर रहे। आज़म सवाती से अदालत ने पूछा कि आपका जो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म सवाती का मोबाइल फ़ोन और उनके ट्विटर का पासवर्ड अभी रिकवर करना है, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया तो आज़म सवाती ने कहा कि वो उनका पर्सनल मोबाइल था, उसमें उनकी फैमिली, उनकी बेटी
اور ख़ानदान کے دیگر لوگوں کی تصاویر موجود تھی، اس لیے وہ موبائل حوالے نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے وہ موبائل اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ لیکن یہ کیس ایک ٹویٹ سے متعلقہ ہے تو اعظم سواتی اپنے ٹویٹ کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس کے مطابق جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، جس پر عدالت نے مزید سوالات کیے، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی پر دوران حراست تشدد کیا گیا اور اس تشدد کے زخم کے جو نشانات ہیں وہ بھی جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو چیمبر میں وہ زخم دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح بروٹلی اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا ہے، جس پر جج شبیر بھٹی نے استفسار کیا کہ کیا پیمز اسپتال میں اعظم سواتی کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا ہے، اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے، جس پر بابر اعوان نے چھپے الفاظ میں وہ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتے تھے، لیکن اس کو پروٹیکٹ اس طرح سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ میڈیکل کی رپورٹ لکھنے سے کون لوگ روکتے ہیں، وہاں کا ہسپتال پیمز اسپتال کا ماحول کیا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حلیے کیا ہیں اور وہاں وہ میڈیکل رپورٹ لکھنے سے کس طرح سے روکتے ہیں، یہ تمام چیزیں معلوم ہیں۔ لیکن اوپن کورٹ میں اس حوالے سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے اپنے کلائنٹ اعظم سواتی کو بھی اس حوالے سے روک دیا ہے کہ وہ بات نہ کریں، لیکن اگر فاضل جج اجازت دیں تو وہ چیمبر میں جا کر ان کو یہ تمام معلومات بھی دے سکتے ہیں اور زخم کے جو نشانات ہیں وہ بھی عدالت کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن عدالت نے ان کی یہ استدعا منظور نہیں کی اور جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا، یہ کہا گیا کہ 2:30 بجے تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، جس کے بعد جج صاحب چیمبر میں چلے گئے اور اعظم سواتی کو بخشی خانے لے جایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی، یہ کچہری کی تنگ گلیاں ہیں، ان سے گزرتے ہوئے بخشی خانے تک پہنچے اور کچھ ہی بعد کمرہ عدالت میں انتظار کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اعظم سواتی کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے اور اب وہ 1 دن کے لیے مزید ایف آئی اے کی حراست میں رہیں گے۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ اعظم سواتی سے ان کے موبائل کا پاس ورڈ اور ان کا موبائل فون ٹویٹر اکاؤنٹ کا پاس ورڈ اور موبائل فون برآمد کرنا ہے، اس لیے مزید جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی کا 1 روزہ ریمانڈ ہوا ہے، اب کل دوبارہ ان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن کل چھٹی کا دن ہے اور ڈیوٹی میجسٹریٹ موجود ہوں گے جن کے سامنے اب کل کے روز اعظم سواتی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر معلومات پسند آئیں تو ان پر کامنٹ بھی کریں، اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔